ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य क्रमांक 31 प्रथम खंड सप्तम अध्याय राजयोग भाग अष्टम। आदरणीय दिव्य आत्मागण, परमात्मा सहित मन को स्थिर करी बुद्धि द्वारा तांको नित्य निरंतर अनुभव करने हेउची उच्च कोटिर योग, किंतु यह समस्त द्वारा संभव नुहे। यही स्तर को आसवाई योगर विभिन्न पर्याय दे गति करने को हुए। प्रथम पर्याय हेउची अभ्यास योग। यही पर्याय रे परमात्मा को पाइबार तीव्र अभिलाष रखी आत्मिक स्मृति रे रहिबार अभ्यास करने को हुए। यही विधि अनुसरणकारी माने ब्राह्म मुहूर्तर शय्या त्याग करी स्नान शौचादि समापन करिवे और सहज आसन रे उपवेशन पूर्वक निजको देह ठारू पृथक एक चैतन्य सत्ता आत्मा बोली मन करिवे। कल्पना द्वारा आत्मा को शरीर ठारू पृथक करी चंद्र सूर्य तारागणों ठारू ऊर्ध्वरे थिबा अखंड ब्रह्म महत्त्व रे परिपूर्ण परम धाम निवासी परमात्मा सहित मिलित होगा बुद्धि को ऊर्ध्वगामी कराइबे। यह ही राजयोग अभ्यास प्रारंभिक स्तर। यह सहित नियमित ईश्वरीय महावाक्य पठन और श्रवण करिवे। एहीपरि अभ्यास इंद्रिय मान को शोधन करी शारीरिक आकर्षण मुक्त करे। तेणु परमात्मा कहती, जदि तू तोर मन मोठारे स्थिर रखा समर्थ हेउनाहु तेबे अभ्यास योग द्वारा मते प्राप्त करिवार तीव्र अभिलाष पोषण कर। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अध्याय 12 श्लोक 9। ईश्वरीय कार्य रे सहयोग करिबा मध्य एक योग। केतेक व्यक्ति द्वारा अभ्यास योग मध्य सुचारू रूपे होई पारे नाही। सेमाने तांकर मन को स्थिर रखि पारंती नाही कि सूक्ष्म भाव रे निजको देह ठारू पृथक एक चैतन्य सत्ता आत्मा बोली अनुभव करि पारंती नाही। योगाभ्यास समय रे सेमानंकर मन विभिन्न क्रियाकर्म रे विचरण करुथाए। मन को एकाग्र करिबा तांको पई एक दुरूह व्यापार, किंतु गीता एभली व्यक्ति मानक मध्य सहजरे ईश्वर प्राप्ति हेबार सरल मार्ग प्रदर्शन करिछि। आत्मार शक्ति सामर्थ्य अनुसार राजयोग अभ्यास बहुविध विधि प्रणाली परमात्मा गीतार वर्णना करिसंती। तेणु जणे उपरोक्त दुई प्रकार विधि अनुसार मध्य योग अभ्यास करने को असमर्थ तेबे से तार प्रत्येक कर्म को परमात्मा उद्देश्य करने उचित। एपरि कर्म करू करू तार इंद्रिय समूह क्रमशः विषय भोगरु निरस्त होइजिबे, मन स्थिर होइजिब और बुद्धि परमात्मा ठारे निवेश होइजिब। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अध्याय 12 श्लोक 10। परमात्मा पई कर्म करिवार अर्थ है निजर कर्ता भावर अहंकार को त्याग करी निमित्त भाव रे तांको प्रदर्शित मार्गर अनुसरण पूर्वक जीवन यापन करिबा। निमित्त शब्दर अर्थ बुझिबा पई एठारे एक उदाहरण देवा प्रासंगिक हबो। बैंक रे कोटी कोटी टंकार कारबार हुए। एथिपई अनेक कर्मचारी नियुक्त होइथांती। सेमाने यथासंभव ग्राहक मानकु तांकर सेवा जोगाई दियंती। सेमाने जानती जे सेमाने जो टंका पैसार हिसाब रखुचंती ताहा तांकर नुहे। सही काम पई तांको मास शेष रे एक निर्दिष्ट परिमाणर पारिश्रमिक मिलुची। केवल सेतिकी रे ही सेमानकर अधिकार। सेमाने केवल सरकारंकर बा बैंक कर्तृपक्षंकर निमित्त भाव रे निज निज कार्य करि जानती। सेहीपरि योगाभ्यासी व्यक्ति निजको परमात्मा द्वारा नियुक्त भावी तांकर समस्त लौकिक कर्म को अलौकिक रीति रे संपादन करने उचित। जेतेबेले आमर कर्म काम क्रोधादि पंच विकार व व्यक्तिगत स्वार्थ रे जड़ित न होई अन्यर कल्याण पई उद्दिष्ट हुए, सेतेबेले ताहा ईश्वरीय कर्म हो जाए।
ଏହିଭଳି କର୍ମକୁ ଆଇନ ଏବଂ ସମାଜ ଉଭୟର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳେ। ଏହା ବିପରୀତ କର୍ମ ଆସୁରୀ କର୍ମ। ପତିତ ମାନବାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅବତରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ ବୋଲି ଗୀତା କହେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ ବା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦିଏ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଅଥୈ ତଦପ୍ୟଶକ୍ତୋଷି କର୍ତ୍ତୃଂ ମଦ୍ ଯୋଗମାଶ୍ରିତଃ ସର୍ବକର୍ମ ଫଳତ୍ୟାଗଂ ତତଃ କୁରୁ ଯତାତ୍ମବାନ୍। ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଶ୍ଲୋକ 11। ଉପରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସର ଯେଉଁ 4ଟି ବିଧିର କଥା କୁହାଗଲା, ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଗକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ଏହା ଯୋଗୀର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭିରୁଚି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବ। ଜଣେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ମିଳନ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କାହାରିଠାରୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ମନୋଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଆଦି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ରାଜଯୋଗ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କାରଣ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଯୋଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୃତ୍ୟ ପରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରି ମନକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବା। ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଯାଇ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଗୀତାରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ କର୍ମ ବିନା ମାନବ ଏକ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ। କର୍ମ ସହିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିର ସମନ୍ୱୟ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କର୍ମଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉଭୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ। ଉଭୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଉଭୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେହି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ମିଳନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୀତା କହେ, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମଯୋଗକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି କେହି ଉଭୟ ଯୋଗରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁସରଣ କରେ, ସେ ଉଭୟର ଫଳ ପାଏ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୌ ପୃଥକ୍ ବାଳାଃ ପ୍ରବଦନ୍ତି ନ ପଣ୍ଡିତାଃ ଏକଂ ସ୍ୟାତ୍ ସ୍ଥିତି ସମ୍ୟକ୍ ଉଭୟୋର୍ ବିନ୍ଦତେ ଫଳମ୍। ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଶ୍ଲୋକ 4। ଜ୍ଞାନଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କର୍ମଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହା ଲାଭ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନଯୋଗ କର୍ମଯୋଗକୁ ଏକ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରେ। ଯତ୍ ସାଂଖ୍ୟୈଃ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ସ୍ଥାନମ୍ ତଦ୍ୟୋଗୈରବିଗମ୍ୟତେ ଏକଂ ସାଂଖ୍ୟଂ ଚ ଯୋଗଂ ଚ ଯଃ ପଶ୍ୟତି ସ ପଶ୍ୟତି। ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଶ୍ଲୋକ 5। ଶରୀର ଓ ସଂସାର ଏକ ଜାତୀୟ, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଏକ ଜାତୀୟ। ସମଜାତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ଦେହାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ବୈଭବ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଗାଭିଳାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେହଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଗୀତା କହେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱତଃ ବିଷୟଭୋଗରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନୋଯୋଗ ବା ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନାମରେ କେହି କେହି ନାମିତ କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ମନ୍ମନା ଭବମଦ୍ ଭକ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଶ୍ଲୋକ 65 ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମୁପାଶ୍ରିତ ମଚ୍ଚିତଃ ସତତଂ ଭବ
अध्याय 18 श्लोक 57। मयर्पीत मनोर्बुद्धिर्मामे वश्यस्य संशयम अध्याय 8 श्लोक 7 आदि श्लोक रे मन और बुद्धि द्वारा तांको सहित जोगयुक्त होगाकू निर्देश देइछन्ति। परमात्मा सहित अनन्य प्रेम और अतुट श्रद्धार नाम हेउछि भक्ति। परमात्मा प्रकृत परिचय और तांको सहित संबंधित संपूर्ण ज्ञान जेतेबेले प्राप्त हो जाए सेतेबेले तांको प्रति प्रेम उत्पन्न हुए। जहाँ सहित प्रेम थाए मन और बुद्धि तांको सहित लाखी रही जाए। तेणु जे पर्यंत परमात्मा सहित अनन्य भक्ति भाव उद्रेक होई नाही से पर्यंत तांको सहित स्वाभाविक भाव में मनोमिलन होई पारिबो नाही। गीता कहे अत्यंत भाव विभोर होई ईश्वर स्मृति रे तल्लीन होई जिबा ही प्रकृत जोग। तेणु राजयोग को भक्ति जोग बा प्रेम जोग नाम रे नामित करा जाए। मांग च जो अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते स गुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति जोगरे मते चिंतन करे से भूत प्रकृतिर गुण गुड़ी को अतिक्रम करी ब्रह्मलोक रे मोर सामीप्य पाइबाकू योग्य हुए। केवल संसार त्याग को संन्यास कहा जाए नहीं। संसार को निज अंतकरण त्याग करने ही प्रकृत संन्यास। अनेक कर्म संन्यासी घर गृहस्थ त्याग करी एकांतरे तपश्चर्या करुथले मध्य तांको मध्य रे संसार परिपूर्ण थाए। एपरि अनेक मुनि ऋषि दृष्टांत आम पुराण शास्त्र पाई परिबा। तेणु गीता कर्म संन्यास सिद्धांत को विरोध करे। जी न्यासी बा ट्रस्टी परी संसार मध्य रहे से ही प्रकृत संन्यासी। परमात्मा मध्य कर्म संन्यास अपेक्षा कर्मयोग को बेसी प्राधान्य देइछन्ति। तोयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते अध्याय 5 श्लोक 2। कर्मयोगी कर्म करुथाए सत किंतु बुद्धिरु कर्म फलर इच्छा को त्याग करिथाए। से तार कर्म फल प्रति अनासक्त रहे। ईश्वर ज्ञान अनुसार जहाँ करणीय से कर्म को से केवल कर्तव्य दृष्टि करे। एहीपरि सन्यासी प्रकृत योगी। जो व्यक्ति निरग्नि अटे बा कर्तव्य कर्म करे नहीं से सन्यासी नुहे किंबा योगी नुहे। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति जह स सन्यासी च योगी च निरग्नि न चाक्रिय अध्याय 6 श्लोक 1। इंद्रिय द्वारा विषय वासना भोगर संकल्प को त्याग न करिवा पर्यंत जड़े योगी होई पारिबो नाही। योगर अर्थ परमात्मा सहित मन बुद्धि को युक्त कराइबा। मन बुद्धि जदि इंद्रिय सुख भोग कामना रे युक्त रहउथाए तेबे ता परमात्मा सहित किपरि जोग युक्त हेबो। तेणु जहाँ संन्यास कहा जाए ताहा ही प्रकृत जोग। जं संन्यासमिति प्राहुर्योगम तं विद्धि पांडव न य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन अध्याय 6 श्लोक 2। यही सबू आलोचनारू स्पष्ट हुए जे गीतारे विभिन्न नाम रे जेउ जेउ जोगर उल्लेख अछि से सबू वस्तुतः गोटे। जहाँ को राजयोग कहा जाउछि ताहा कर्म योग संन्यास योग भक्ति योग ज्ञान योग मध्य अटे। यही योग को जेकोसी नाम रे नामित कले मध्य प्रत्येकर उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति। आत्मा परमात्मा विषयक ज्ञान नहेले योग संभव नुहे। केवल ज्ञान हेले चलिब नाही। परमात्मा प्रति अनन्य प्रेम बिना जोगरे बुद्धि एकाग्र हुए नाही। सांसारिक विषय गुड़ी को भोग करिवार संकल्प त्याग न करिवा पर्यंत मन बुद्धि ईश्वरीय प्रेम रे विभोर हुए नाही। ईश्वरीय स्मृति युक्त हुई जो कर्म करा जाए ता कुशलता पूर्वक संपादित हुए। से कर्म रे कौनसी आसक्ति रहे नाही। तेणु फल लाभर इच्छा मध्य रहे नाही। ईश्वर स्मृति युक्त व्यक्ति संसार रूपी कर्म क्षेत्र रे निजको परमात्मा द्वारा नियुक्त भावी निमित्त भाव रे कर्म करी लाभ क्षति भल मंद जय पराजय मान अपमान शुभ अशुभ आदि रे से समान स्थिति रे रहे। से भावे कर्तव्य कर्म रे ही तार अधिकार अछि फल रे नुहे। से तार जीवनर अंतिम क्षण पर्यंत परमात्मा द्वारा कथित ज्ञानर अभ्यास करुथाए। यही अभ्यास रे से क्लांत श्रांत हुए नहीं। कारण अतुट भगवत निष्ठा और नित्य निरंतर परमात्मा सहित मिलन से सतत अनिर्वचनीय आनंद पाउथाए। जोठी आनंद थाए सेठी क्लांति न थाए सौंदर्य तृप्तिर अवसाद न थाए। तेणु परमात्मा द्वारा
ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଏକାଧାରରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ପ୍ରେମ ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ସହଜ ଯୋଗ, ସମତ୍ୱ ଯୋଗ, ସମର୍ପଣ ଯୋଗ, ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ବା ମନୋଯୋଗ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ କଥିତ ହୁଏ। ଏହାର ନାମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ତାର ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରକୃତ ବିଧିର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବୁଝି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ବିଧେୟ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯୋଗାଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଚୁର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ରାଶି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯଦି ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ ତେବେ ଅତିଶୀଘ୍ର କଳିଯୁଗୀୟ ନର୍କ ସତ୍ୟଯୁଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଗର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅବତରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏତିକିରେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତାର ମୂଳ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।